Okay, si Ma'am Marisa. Ma'am, ayong udto. Udto ba? Kami to. Ma'am, doon na tayo, sa ito itong ipahigayon karong February 8? Karong bulan nagisaulog na to ang Civil Registration Month. Diin adunay tema nga CRVS kung Civil Registration and Vital Statistics, the future of seamless services. Sulod ning bulana ato kining gisaulog uban sa koordinasyon nato sa Philippine Statistics Authority kun PSA. Ang pinaagi sa LGU kung local government unit, pinaagi sa pagtubag niining maong kalihukan nga nationwide. Pinanguluhan sa atong halangdong mayor nga si Attorney Henry NDF Paminal Jr. Mupahigayon og pipila ka mga aktibidades uban sa atong opisina sa City Civil Registrar. Ang mga musunod nga mga kalihukan nga atong ginahimo or himuon, mao kining usa number 1 kining displaying of streamers kung pagplaster sa mga tarpaulin diha sa IBGT, sa atong public mall o sa atong City Hall ground. Iplastar ni sulod gyud niining bulana sa Pebrero. Agig pag hatag natong informasyon sa atong mga kaigsuunan nga aduna tay Civil Registration Month celebration. Ikaduha, kaning gitawag og mobile registration nga ang 5 ka clustered barangays ang atong paghatagan sa serbisyo. Ang atong barangay Kinuman Norte, barangay Kinuman Sur, barangay Gala, barangay Sangay Dako ug barangay Sangay Diot. Diin ipahigayon ang maong kalihukan karong umaabot nga Pebrero 8 diha sa covered court sa barangay Kinuman Norte ning atong dakbayan. Himuon una ang information drive ug isunod dayon ang pagpangrehistro sa atong mga kaigsuunan nga natawo sa Osamis nga wala pa marehistro kung wala pa birth certificate. Magsugod ang maong kalihukan sa may alas 8 sa buntag, mahuman kini sa may alas 4 sa hapon. Ang ikatulo natong himuon mao kining free registration usab gihapon dinhi sa nga ipahigayon dinhi sa atong opisina kadtong natawo ra sa Osamis. Katong wala dili na po. Dili lang sa kay privilege man gud ni nga gihatag sa atong local government para sa atong mga Osamis nun nga wala na nga rehistro. Karong umaabot sa nga Pebrero 14 dinhi sa atong opisina, magsugod ta sa may alas 8, mahuman kini sa may alas 5 sa hapon. Isa ra ni kaadlaw dinhi sa atong So kining pizza 8 ninyo hulmat siya. Sa pizza 8 ang mobile na dito na to ipahigayon sa barangay sa usara kaadlaw. Usara gihapon kaadlaw atong ihatag nga free registration. So humana na usa ka adlaw, pwede na sila mo diri sa opisina. Dili lahi po tong katong ato man tong gihatag privilege sa atong mga kabaranggayan nga tuwa layo-layo man gud sila. So kami ang moadto didto. So ang dinhi sa opisina sila pud ang moani dinhi nga naa diri sa syudad, no? So kato yung mga eskutan nga barangay mo toy moadto sa kato silang 5 clustered barangay mao to silang mag-usa didto ipahigayon ang rehistro dito sa covered court sa barangay Kinuman Norte. O ang ika-upat na to mao kining kasalan ng bayan. Pero wala pa to be follow pa ang atong date ug ang atong lugar. Pero kamulo kami na nag-interview sa mga couples nga mudawat sa gasa sa Kaminyoon. Pinaagi ining kasalan ng bayan nga ipahigayon ning bulan sa gugma. Nining mga pipila ka mga activities atong mapaambit sa katauhan sa Osamis ang tinuod nga tabang o serbisyo publiko ngadto sa mga Osamis nun. So mao na atong pipila ka mga kalihukan agig pagtubag sa atong local government unit pinanguluhan sa atong mayor sa panawagan nga nationwide celebration sa Philippine Statistics Authority. Okay. Ma'am, basit ka pa kailaing idungag. So ang ako lang kung mahimo kitang mga kaigsunan nga wala atong mga kaigsunan nga wala pag birth certificate maningkamot ta kay aron kini man birth certificate importante ni
mao ni atong identification, no? Kung og ato pong nasayran nga bisan asa ta padulong pangayoan tag birth certificate, kung kitay aduna tay tuyo sa mga agency like LTO, pangitaan kag birth certificate. Kung adto ka sa passport, needed gyapon na siya. So mao nang ang atong local government naning kamot gyud para matabangan ang atong mga kaigsuonan kay kanunay man gyud ni siya gikinahanglan gyud ni sa matag-usa nato. Ma'am, katong kasalan ng bayan, atol ba ni sa Valentine's? Muna yung mag-ingon? Within this month gyapon Aw. nga local government pero wala pa Pero wala ang pa yung pizza. wala pa to be followed pa ang pizza ug ang lugar. Pero gakamulo na mi og interview sa atong mga kaigsuonan nga moapil ni ining maong kasalan ng bayan. Sa pagkakaroon na anay sila, nanay ba yung abel na? Namigi pang interview. O nanay nang avail. Kuha na siya kay gi online biaton sa ato ang LGU. Ang pang-apply nila online, nag-apply to sila. So karon kuha na ta, kamulog interview, naghimo na mi sa amo ang part ang interview tapos among himuon ang ilang mga papilis. So posible so umaabot dahil siguro mga next week or kanus nga mahibala na ninyo ang date Sige. og ang puhon. Okay, basig na kailaing kalihukan sa mong kusina. Katura ang among so far kana sa ang among gihimo kay mao man na ang atong murag silbi extension namo nga kalihukan tungod kay nagsaulog lagi ta aning 34th National Civil Registration Month. 34th year. Okay, okay. So kana ma'am, salamat kayo ug mayong udto si Ma'am Marisa Imperio sa LCR. Okay, salamat po kay dong og hinaut unta nga madungog ang atong panawagan. Okay. Salamat kay ma'am. Thank you.